జ్ఞాపకం చేసుకొని మమ జన్మ నక్షత్ర వశాత్తు నామ నక్షత్ర వశాత్తు జన్మరాశి వశాత్తు నామరాశి వశాత్తు గోచారరీత్యా ఏ గ్రహాः అరిష్టస్థానేషు స్థితాः తేషు అత్యంత శుభఫల అవాపి అర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత హవనాట్యం कर्म करिष्ये स्वाहा जकर्तवेणि सूर्यारिष्ट संप्राप्ते सूर्य हवनं चकारे सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि जपणि आत्मा पीडोप शान्तये स्वाहा हरि ओम मा कृष्णे रजसा वर्तमान निमिषमृतमर्तिं च हिरण्य सुतारदेन देवयानुष्णु स्वाहा अग्निं धूतमणे महे होताहार विश्वेशं हस्तेग्नसर स्वाहा अद्रुद्रादे सेविषमादसे भोचे स्वाहा जपणि अधिदेवता सूर्यग्रहाय जन्मवानि नापेक्षं नापेक्षेयन्ति यजमान सज्जता प्रचेता सूर्यग्रहणां स गृहे आत्मपीडां द्वारा सर्व अपवृच्चिर्न सदो आयुर् ददान्ति धर्मायुः ततः चन्द्रग्रहदानाग्निर्वर्षे चन्द्रार्षे सम्प्राप्ते चन्द्रहवनं चकारे चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि चपणि चन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय स्वाहा सज्जता प्रचेता चन्द्रग्रहणां स गृहे मनःपीडां द्वारा सर्व अपवृच्चिर्न सदो आयुर् ददान्ति धर्मायुः ततः अंगारग्रहदानाग्निर्वर्षे ओम पूजार्ष सम्प्राप्ते पूजा हवनं चकारे पूजा ध्यानं प्रवक्ष्यामि चपणि रोग पीडोप शान्तये स्वाहा वेणि स्वाहा यकर्तरि ओम अग्निधा दिवा कपूर्पदे सुदर्याय वेदान्ते स्वाहा शोना विमांशने सिंचासुता स्वाहा क्षेत्र समायनि वासिनो स्वाहा स्वाहा अधिवता प्रचेता चपणि अंगारक ग्रहाय स्वाहा नमोंगारग्रहाय स्वाहा नमोंगारग्रहाय स्वाहा नमोंगारग्रहाय स्वाहा अंगारकग्रहाय सज्जता प्रचेतास अंगारग्रहणास गृहे रोगपीडां द्वारा सर्व अपवृच्चिर्न सुदुवायुर्धां दीर्घमायुः केवलो गणेश महाराज की जय प्रदक्षिण यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणं पदेव पापो अन्धवकर्म पापात्मा भवसम्भवः त्रायमानुतयादेव शरणागतवत्सराम्यदा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यवासिनेन रक्षो वनाधिपः समानं भवति तथा युक्तोदयेन आयुष्यवेन्द्रिये प्रविष्टति चर्विक కాల్ చేస్తాను ఇందాక మీరు అడిగారు కదా